Okay. Ito. Boy, final. Athlete number 407, Ilachina Ken Ryan from Bacolod. Athlete number 4288, Pinheiro RG from Pais. Athlete 441, Casamayor Nubijon from Bayawan. Athlete 5457, Dongon Paul Trisha from Canada. At the number 494 is Daniel Ritchie from Iwanan. At the number 504, Aldia Roning from Kapanpalan. At the number 525 is Troniso Ray from Negros Occidental. At the 540, Baltazar Elcoy from Negros Oriental. At the 559, Dignus Day from Silay. Athlete number 576, Lantaka Ken from Siquio. Athlete number 601, Soreño Court Jasper from Tanay. Athlete number 404, Valentin Justin from Bacolod. Athlete number 429, Pinheiro John Gilbert from Baez. Athlete number 443, De Los Reyes Joshua from Bayawan. Athlete number 464, Marco Violito from Manao. Athlete 502, Serena Remark from Nihonan. Athlete number 511, Naumio John Mark from Kabangalan. Athlete 524, Impo Justin Rin from Negros Occidental. Athlete 544, Castillo Adrian from Negros Oriental. Athlete 563, Jaina Jen from Sinai. Athlete number 571, Alabaton Inso from Siquio. Athlete 596, Ortiga Muel Jr. from Tanhay. Okay, good luck, boys. Okay, so put your hands in Paul Chase Secondary Boys. Start na guys. Okay, start na nga itong 3,000 meters steeplechase secondary boys finals. Okay, mga 7,000 ta, 7 ito nga mo. May water jump at may idols lang lumpatan ganito nga no. Good luck sa aton nga mga delegation, no? Sa aton mga runners, go for gold! Okay. I'm not sure kung ano ni kadala. Just comment na lang guys kung ano ni siya nga delegation. Okay, first nga jump. Then we are live here at Panaat Stadium. And ang aton nga throwing event, no? Ang aton nga discus throw, ongoing naman. Ang aton tatlo, no? Ang isa na nga gauna, ang isa galagas. Then, next jump. Okay. Comment na ang inyong delegation. Then, let's go for the water jump, guys. Lumpat nila, guys, no? Sa tubig. Yan. Tatahom sa nila lumpat. Okay. Muna siyang budlay ko sa water jump, no? Dugang bugat sa aton nga sapatos. Okay, may siya gyapon gadala, no? I don't know kung ano ni sa nga delegation. Sorry. Hindi pala, no? Siyang gauna, guys, sa aton Japon.
kapila na taman. Check karon ko pila na nakatiyog. Pila na nakatiyog ang bilan guys. Nabalaan naman ang gyapon kung last lap na kay mapalupok man sila. Then here we go sa aton nga another water jump. Bukatam isang yalupad na basan tikang yung galing. Guys, daning aton mga galig pack no. Check ka guys later kung pila na lang bilhin sa inyo nililibuton. Kitaon guys. Kitaon. Kaya nga, tunit package na tatlo na sila guys now. Bawa nag-overtake na. Hoy, delayed. Oh, buwan ba sa laya lansing? Ala siya sa landing. Check na guys kung pila na ni guys nga apat lang guys, last 4 laps. Ayun nga, tunit pack siya gyapon. Bib number 441. First, second, third, and fourth. Shout out Jenmar Flores. Malagit pa, I think, last 3 laps. Second, running third. Ah, 50 meters ang bansa na yan. Layo pa man Ang puti, kasunod.
Pita, 9 lang ako ah. And here we go to the second lap, last 2 laps. Nakalayo sa mga ito ng bansa, 9 no? First, second, third. Nakuha di ako ano nga delegation ha? The bib number 441 niya mo? Naglupok na gani ang gan. Buti na yun, last lap na siya. Okay, here we go. Last lap. For our 3,000 meters steeplechase, secondary boys finals. Tama itong leading ka guys, no? And ang white na ikadawa. Here we go to our first last 300 meters for our first or gold mga almost 75 meters ang layo sa aton nga first and second. Lipat na ako magkuha sang time guys. And here we go sa aton last 100 meters. Oh, what? Last 100 meters sa aton gold, no? Manog gold, no? Sa steeplechase. Okay. Ito lang. Okay, our champion, our gold. Then let's go to our second. Ang kadawa ba kulad niya? So then, ang ato na ng second and third, daw madikitanay pa sila. Running third and fourth. And let's go home na tayo guys. Ito pa mga last runner ito na mga last finisher ito din. Okay ba? Di kita na pa. Ano pa? Malagas pagid. Okay. Last. Tapos na guys. Oh, thank you so much.